सो हे गाइस, वेलकम टू माय ईटिंग शो। एंड आज खाने में क्या क्या है दिखा दे रहा हूँ। ये ड्रैगन चिकन है और बटर चिकन मसाला है और ये कोरमा चिकन है, ये बटर नान है और सलाद है। अगर पहले स्टार्ट करते हैं। चिकन कोरमा, चिकन कोरमा की देखो। jangan di besoknya. सबसे बढ़िया ये लेना, बटर नान। गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट करना। कर लेना मत।
और मैं आज यहीं पे वीडियो देता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू।